ସନ୍ଧ୍ୟାର ସତସଙ୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा अर्पण करुच्ची। समस्तंकर ठाउ समस्तंकर सर्वादौ मंगल हो यही प्रार्थना करुच्ची। आमे सबुबले बड़ बड़ किए किए बड़ तुम एते सर्वे कल आउ टिके बसंतु आम सब जुगाड़ करूँ एत कथा कहल यही कथा को तुम सर्वे कर पार तेणु आम सबुदिने संध्या बेले आम प्रार्थना करूँ एवं आमर आश्रमर नियम होची आम निश्चित भाव पदे पदे सत्संग करा जाए। कारण त्रिसंध्या बोली गोटे शब्द रही तीनोटी संध्या जीवन में आमको करने आम शास्त्र आमको कही गोटे प्रभात आ गोटे मध्याह्न आ गोटे होची संध्या। ये जो प्रभात मध्याह्न संध्या आम तीनोटी संध्या सब बेले करें। ब्राह्मण माने 3 थर गायत्री जप करिवे बोली कहई। साधु संत माने 3 थर कहीं 5 थर तांकर संध्या करिवे से अलग कथा। किंतु कर्मी माने बा आपण माने आमे माने जो माने कर्म भीतर अच्छे आम पई निहाती 2टी संध्या निहाती दरकार। बिछणारू उठिला बेले बिछणा को गला बेले बिछणारू शज्या त्याग बेले शज्या को आम शोया गला बेले गोटे मिनिट किंबा 2 मिनिट बेसी गुरु मंत्र आम कौन किए नहीं ताकू भी जदि भजन करवा ये गोटे मिनिट भी हम नहीं किछि नहले भी जय गुरु फोन बंद कर दियो जय गुरु एतिकी शब्द कही आम बिछणार उठा दरकार एवं शोवा दरकार। ये होची प्रभात शज्या त्याग शज्या ग्रहण 2 थर जितेबाला आम गाधेलु बा आमर दांत घषा गाधेवा सबू कथा चलला लुगापटा पिंधा जलखिया खाइबा पर्यंत ता भीतर आमे जदि चाहिबा कौनसी मुहूर्त रे आमर प्रार्थना भूल हम नहीं। आमे मुंड कुंडौवा आमे प्रार्थना करथुवा प्रार्थना कहले स्वर संगीत किसी दरकार नहीं। आमे एथि जेमति आमर स्वर संगीत रे प्रार्थना कलु सेमति किसी करिवार भी दरकार नहीं। प्रार्थना टी आमर कथा संध्या जोठी हला ऑफिस रे हो ट्रेन रे प्लेन रे बस रे रास्ता रे हाट रे बाजार रे आजिकल बहुत लोग हाट बाजार रे बसिया भल पाउछ। जोठी भी संध्या हला से मन भीतर आम जय गुरु बोली शब्द कहवा कि आम गुरु मंत्र टी थरे मात्र भी नहीं जा सेतिकी मध्य यथेष्ट। कहीं विपद आसुथिले मध्य आम पई से विपद निश्चित भाव शांत हो
ମନେ କରାଯାଉ ଆମର ଆଜି ବିପଦ ଆସୁଛି ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବିପଦଟା ଆସିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିୟତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ବା ସେଇ ଜୟଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁ ଶନି ମେଳା କଲେ ଶନି ଖୁସି ହେବେ, ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏଟା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। କିଏ କହିବ ଆମେ ରାହୁ କେତୁ ମହାଦଶା ହେଇଛି, ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମ ରାହୁ ଶାନ୍ତ ହେବ। ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅ, ଭଲ ଦିନରେ ବି ଦିଅ, ଆଉ ରାହୁ ଦଶା ଶାନ୍ତି ହେବ, ଶନି ମେଳା କଲେ ଶନି ଦଶା ଶାନ୍ତ ହେବ, ଏସବୁ କଥାରେ ବଳିଆର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଜଳ ଦେଇ ତା'ର ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରେ ହେଉ ନଈ ଭିତରେ ହେଉ ଜଳ ଦେଇ ନମସ୍କାର କଲେ ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଆ ଦେଖିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବି ଆସିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଠି ଦଧିବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ତାପରେ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ଏ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁ କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛୁ। କେହି କେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିନଥିବେ ଆମେ ବଳଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ କହିବେ ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କେନ୍ଦୁଝର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦପୁର ଗଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନ ଧରିବା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ 4ଟି ଅକ୍ଷରରେ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, 10-15 ମିନିଟ୍ କହିବା, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମନେ ରହିବ। ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବ? ସେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବ। ମାତୃସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା କିଏ? ତେଣୁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାଁ ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜ। ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହଳ, ହାତରେ ମୁଷଳ। ହଳ ଆଉ ମୁଷଳ ସଂଗ୍ରାମେ ଚପଳମ୍। ସଂଗ୍ରାମେ ଚପଳମ୍ କିଏ? ସୈନିକ। ହାତରେ ମୁଷଳ ଶିଳ୍ପ। ଶିଳ୍ପ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ। କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜମିବାଡ଼ିକି ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର। ତାପରେ ଗ। ଗ କହିଲେ କ'ଣ? ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଗ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା, ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତା। ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ, ସେ ମା।
माँ होउची प्रत्येक परिवार प्रत्येक व्यक्तिंकर माँ होउची प्रथम गुरु कहीं मातृगर्भर संतान थाए मातृगर्भर आसवा पर मातृस्तनरू क्षीर खाए शोवा को इच्छा है माँ कोल शुए तेणु तार मलमूत्र को माँ ही प्रथम सफा करे ताकू पाठ पढ़ाई प्रथम माँ ही प्रेरणा दिए तेणु ग कहले गंगा ग कहले गुरु से गुरु के माँ माँ खाली कहले खाली जन्मित माँ आई माँ सबू तो माँ ग कहले गंगा ग कहले कौन कहली गुरु ग कहले गोविंद गोविंद जे अन्यर उपकार करे से गोविंद तांकु गोविंद बोली कहा जाए तो अन्य किए आपन देखंतु गोविंद किए धरतु भगवान कृष्ण जन्म हेले तांकु मुंडे मुंडेई नेला किए ना बापा से बापाटी ना कौन वसुदेव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु लेकिन गले ताकू गोपपुर रे प्रथम रिसीव कले किए माने वसुदेव को अपेक्षा करथिले किए नंद से गोटे बापा नंद नंदन गोविंद वृंदावन कलानी से गोटे बापा कृष्ण को तांको घरे थोईकि पुणी बिजुली बेगे दौड़िकी आइले किए ना बलभद्र ये कौन वसुदेव एठी बापार भूमिकाटा कौन जमुना रे जल बढ़ी जमुना रे पानी आसी नदी बढ़ी तथापि गोटे बापा ता पुओ को बंचई रखिब बोली माँ जन्म देला माँ गर्भरू आम आसिलु कि बापा आउ गोटे शब्द जे ता पुओ को बंचैवा पाई से जमुना नदीर बन्या जल को से खातिर करनी मु पते भासी गले भाजीजी कि पुओटा मोर बंची रहू केते सुंदर भागवत आजकल तो कहीं पढ़ुना तोते ही तू ही रक्षा कर मुछार कौन बदौच तोते ही तू ही रक्षा कर मुछार मनुष्य तोते ही तू ही रक्षा कर मु खाली कहू चाहूँगी आजिर समाज रे सबुठार जदि अवहेलित होती केवल बाप माँ से हड़क बेसी अवहेलित जदि गोटे पिला शिक्षित पिलाटी से गोटे घरे कबाट बंद करी टीवी देखुची 15 मिनिट जदि तार अतीत को से भाविब तार पिलादिनर जीवन को से भाविब से भावना भितर भासी आसब गोटे कथा माँ आउ बापार कथा आज भी गोटे पिला स्कूल को जाइची जदि ठीक समय से फेरी नहीं से दांड दुआर मुहर अपेक्षा करथिला किए सी हूँ माँ तार सब गीत सब लिखाई ओडिशा रे बहुत
तापरे ताको आ लंबेयानी तेणु माँ आउ बापा ये दी जनकर भूमिका को आप मन पका वसुदेव जमुना जल बुड़ी जीवे कि मरीजे से कथा खातिर नक पुओ टी नहीं नंद मंदिर पहुँचेले नंद भी भाविले नहीं ये पुओटा आम पाखे रही कंस काले आड़ को आसिक आमको मारिदेव से भी पुओ को बंचाई से छुआटी की बंचाई कृष्ण को रखिले ताहले गोविंद किए से होउचंती गोविंद एठी नंद नंदन गोविंद बोली कहगला नंद ही प्रकृत गोविंद जे कि वसुदेवंकर देवकी वसुदेवंकर पुओटा को बंचाई सी गोप आ मथुरा केते बाट कि गोटे मदिरे नईटा कंस चाहिए सब कथा हो पाता किंतु से जानी विपद अच्छी तथापि से पुओटी की बंचा चेष्टा कर तेणु परर उपकार करवा अन्यर उपकार करवा जी करती से मान होती गोविंद गोविंद सदृश ये हूँ गोटे ग अक्षर आहरी अनेक अर्थ अच्छी आउ ज ग ना ना कहले नाम ब्रह्म विपद आसूची धर तुम कल इलो बापा लो से बापा लो शब्द भितर मध्य भगवान बा कहले निश्वास पा कहले हाथ पानी पा कहले जल जदि कहल इलो माँ लो माँ कहले मस्तिष्क आत्मा ये दुईटी जाक हूँ माँ जदि कहल बौल ब ओकार उ ब कहले ब्रह्म ओम कहले मंत्र उ कहले शक्ति जहाँ भी तुम कहूच इलो बापा लो इलो बौल एमती कहूच सब गुड़ा कहूँ भगवान नाम ताकू बुझा दरकार आपण मैंने जो जानी थे कि ना मुझे मुझे कौ जानी चाबी नुह पिलाटी जो प्रथम कथा आरंभ करे से कौटू आरंभ करे एते माँ मान सब बही कौन निश्चित भाव में बा बा माँ माँ ठू तार कथा आरंभ है कहीं भा भा भ भ आरंभ है विचित्र कर्मा से भली सृष्टि करिचंदी पिलाटी जेतेबेले प्रथम पाटी भिटेइब से बाबा मामा रु आरंभ करिवो सेटिपाई बलिया गोटे गीत लिखी गोटे पद पढ़ुना विचित्रानंद आमे तो बहुत इंजीनियर के कौन मु डॉक्टर के कौन केते कौन सब कही जाऊँ किए से इंजीनियर गोटे मातुर गर्भरे गोटे छोटिया जगार गोटे छुआ को से रखी पारिला से सेटिंग टाइम करछि कि अच्छा से जो छुआटी 7 मास कि 8 मास रहिला से कौ दिन गोड़ हाथ बाड़े ना भोक कलानी बोली कही से मातृगर्भ भितरे से नीरव रही माँ उपलब्धि करुला छुआटा पेटर अच्छी किंतु
ସେ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇବା କି କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦିବା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ମୁକ ଭଳି ସେ ତା ଭିତରେ କେମିତି ରହିଲା? ଏମିତି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ 9 ମାସ ବି ଚାଲିଯାଉଛି, 10 ମାସ ବି ଚାଲିଯାଉଛି। କେମିତି ରହିଲା? ପାଟି ଫିଟଉ ନେଇ, ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ଉ ନେଇ। ତାହେଲେ ଇଏ କାହାର, ଇଏ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କାମ? ଆପଣ କେବେ ଆଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭର ଭଳି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି। ଆଉ କେଇଦିନ ପରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ମାଆ ମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ସେ ବୋଝ ନେଇପାରିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗରେ ଆଗକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମାନେ ଭିତରେ ଏହା ହେଇଯିବ। ତମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛ? ତମେ କହିବ ମୁଁ ଅମୁକ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ କହିବ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ବଞ୍ଚରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ସେ ତ ସେ ବଞ୍ଚ କହିବେ ଆମେ କଟକ ଅମୁକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଏଇସବୁ ଯୁଗ ପୁଣି ଆଉଛି। ତେବେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ବଢ଼େଇବାନି। ଆଉ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ନା କହିଲେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, କେବଳ ମନ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଆରେ ଶଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ବେଧୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଭାଡ଼ୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଇଏ କ'ଣ ଭାଷା? ନା ଧରିକି ଡାକ। ବାପାକୁ ବାପା ଡାକ, ବୁଢ଼ା କୁହନି। ମାଆକୁ ମା ଡାକ, ବୁଢ଼ୀ କୁହନି। ବାପା ମା କେବେ ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ମୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋ ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ଘର ଅଜା ଆଈ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ଘର ଅଜା ଆଈ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ ଅଜା ନା ଯେ ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କଲେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋ ଫାଦର ମଦର ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରେ ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କାହିଁ କହେ? ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତି 3 ପୁରୁଷ 4 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ନା କହିଲେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ନାମଟି କରିବୁ ମନରେ, ଅନାମକୁ ଧ୍ୟାଇବୁ। ଜପଟି କରିବୁ ମନରେ, ଅଜପାରେ ମିଶି। ନାମଟି କରିବୁ ମନରେ, ଅନାମକୁ ଜପଟି କରିବୁ ମନ ଅଜପାରେ। ନା କହିଲେ ନାରାୟଣ, ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ନାର ଅୟନ ମାନେ, ନାର ମାନେ ଜଳ, ଅୟନ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ। ଜଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏ ସବୁ ନାରାୟଣ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଏ, ପାଣି ପିଏ, ପୁଣି ମରିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଟିରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ସବୁ ନାରାୟଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଚାତକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ମେଘକୁ, ପାଣିକୁ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝ, ଏ ସମସ୍ତେ, ପବନ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କଲେ, ମାନେ ଜପ ନ କର, ଖାଲି ଟିକେ କହିଲେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, 4 ଯୁଗରେ 4ଟି ନାମ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ନାମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ପଢ଼। ନାରାୟଣ
ଏଠି ନାରାୟଣ ରହିଲେ। ତାପରେ ନାମଟା ହେଉଛି ରାମ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ରାମ ନାରାୟଣ। ଏଠି ବି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାମଟା ହେଲା ହରେ ମୁରାରେ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ। ଏଠି ବି ନାରାୟଣ ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ସ୍ୱର ନ କରିକି ଯଦି ଖାଲି ଟକ ଟକ ହେଇକି କହିଗଲ ଚାରି ଯୁଗର ନାମ କହିବ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ହେବ, ଅଧ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ। ତାକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଆରି ଭିତରେ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ କେଇଟା ଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆଇଛୁ, ଚାରିଟା ଯୁଗ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ କରିବା, ଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥାଟି? ଇଏ ହେଉଛି ନା। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନାଁରେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜରେ ବଳଦେବ, ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା, ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଥକା ମନ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ, ନହେଲେ ଥକା ମାରି ବସିଯିବ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଥକାର। ପେସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ପିଲର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ମୋତେ କହିଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ସମାଜରେ କଳି କଜିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି, ପୃଥିବୀ ଯାକ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଇଏ ଠକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଥକା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଯଥା ରାଗୁଛେ, ଅଯଥା କହୁଛେ, ଅଯଥା ଗପୁଛେ, ଅଯଥା ହସୁଛେ, ସବୁ ତାର ବି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ସବୁ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଞ୍ଚ ଗ୍ରାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଭାବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗପ କହିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ମୁଁ ଗରମରେ କହିପାରିବିନି। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଏସି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ବଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ମଣିଷ କହିଥାନ୍ତା। ଗରମ ଲାଗୁଛି,
गला तापरे मोर पार्टीटा ना टिके मो बापांकर टे बड़ पार्टी थिला मोर मुझे जन्म हो मोर टे बड़ पार्टी मुझे पार्टी गले हाफ किलोमीटर जाके शुभ तेणु मो बड़ पार्टी कौन बोले आप शुणुं मो छोटिया पार्टी यही आपण मैंने शुणी पार न तेणु गोटे छोटिया माइक होते भी ये आखपाख लोक रास्त जाऊँच सेगुड़ा मतलब शुणु था ठाऊ ठाऊ सी शुणु था जे जहाँ गोटा बलिया या कौच मुझे बंच तत्वटा कहूँ ब कहले कौन ब कहले कौन जानचु कहूनु आ मो मुहटा कौन नहीं हसुचु बटा मत जाननु अच्छा ब कहले बलिया हौ हला ब कहले बलिया ब कहले बलराम ब कहले बलदेव ब कहले ब्रह्म दारु ब्रह्म मुरारी ब कहले वसुधा माटी वसुधा ब कहले वायु निश्वास ब कहले बन्नी बन्नी कहले अग्नि ब कहले व्याम व्याम कहले आकाश ब कहले वरुण बा समुद्र आठू दुनिया रे बड़ किए अच्छी आपण को आउ कई बड़ वैज्ञानिक समुद्र मारी आस आम सब सफा जदि पवन कह मु अध मिनिट 2 मिनिट बंद हो सब जाक सफा तेणु बन्नी अग्नि जेसने सर्व खाई विचार रसगुण ना यही घर झीटे शांत स्निग्ध सरल पिलाटीए झीटे से भी बलिया को सेवा करी बहुत तार अवदान भी अच्छी किंतु ये अग्नि किसी जना है से अग्नि भितर तालीगला तेणु अग्नि जेसने सर्व खाई विचार दोष गुण ना ये गला ये है कौनटा ब कहले वसुधा ब कहले व्याम ब कहले ब्रह्म ब कहले आकाश ब्राह्म ब कहले समुद्र ब कहले वायु ये सब तो ब तापरे न च आजिकल पिला ताको बुझी पारे से पाठ सब इमाने पढ़ुना आमे सब पढ़ीचु युक्ताक्षर नटी कौन नाम नटी नासाग्र नाम क्षरंती नासाग्रे रूपलोचन गो न कहले नम्रता न कहले नमस्कार आपण गोटे अतिथि की किछि दे पारिबेनी खाली गीतारे कहले मनना भव मददाजी मांग नमस्कुरु मते नमस्कार खाली कर सेतिक मध्य आजिकल करूना ये कोरोना बेले आम भारतर नेता ये माने सब हैंडशेक न करी नमस्कार कले बोली ये पर्यंत भी से नमस्कारटा पृथ्वी जाक प्राय बहुत देश चली आगुरी कौन करते हैंडशेक कर तेणु सज्जन भारतर संस्कृति बहुत महान ताको प्रचार प्रसार करने कहार किते माने इच्छा होनी कौन आजिकल कहते ओडिया अस्मिता ये अस्मिता कौन ता माने के जानी ये जो शिक्षक माने बसी कहे कौन करेंगे आम श्रीकांत बापा को पचारा सी बापा थरू कि अजा थर शुणी थे तेणु ये सब कथा खाली कथार ढांचा तेरे न कहले नम्र तमें पाठुआ हो पार मुझे एमती बड़ पाठुआ मोर एमती कोटिए टंका बैंक अच्छे तोर कोटिए टंका आज तो पिंपुड़ी खाइबेनी चीनी बरंग तुम घरे रखिले पिंपुड़ी खाइबे टंका जदि कोटिए टंका तुम बाक्स रख को पिंपुड़ी ना जंदा हेदिका जी से टंका तुम से खत हम आजिकल जो मंत्री फंत्री घर ऑफिसर मान घर कोटी कोटी टंका मिलूँ पिंपुड़ी जंदा अच्छा कि यदि रसगोलाटा थोईदेव आउ कि समय पर देखे माने पिंपुड़ी जंदा लगे तेणु दुनिया रे बड़ किए
ନମ୍ରତା ସହିଯାଅ ଦୁଃଖ ସର୍ବଦା ବିଭୁ ପାଦ ସୁମରି ରହିଯାଅ। ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ପକଉଛୁ ମୋ କାନ ଏଇ ଜାଗା ଆସୁ। ଛାଡ଼ ତେବେ କ'ଣ ବଳିଆ କହୁଥିଲା କ'ଣ ନ ଗଲା ନରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ନ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ନ କହିଲେ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା, ନ କହିଲେ ନମ୍ରତା, ନ କହିଲେ ନାସାଗ୍ର, ନ କହିଲେ ନଭ ବା ଆକାଶ। କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ନଭ ବା ଆକାଶ। ବ ଗଲା ନ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଥୟ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଜଳ, ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କି ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ସୁବାସ ବହି ଆସେ। ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ସୁନ୍ଦର ତୁମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୁମ ଚରଣର ଧୂଳି, ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ନା, ସୁନ୍ଦର ଏତିକି ଦୁନିଆ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚରଣ। ଆଚ୍ଛା ଚରଣର ଧୂଳି ଏଇଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ? ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଚରଣର ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଧୂଳି। ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ, ସିଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି କିଏ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ? ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରି ସୁନ୍ଦର ହବ? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଯାଉନୁ ବାଞ୍ଚୁ ସେଇଆ। ଆଉ ତେଣୁ ଅପାସୋରା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଥା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଦେଖିବ। ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ସାକ୍ଷର ଆମ କେନ୍ଦୁଝରର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବଳିଆ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସି ଏଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଇତିହାସ କହୁଥିଲୁ। କେନ୍ଦୁଝରର କେନ୍ଦୁ ବିଲ୍ୱ ପତ୍ର ଏସବୁ କଥା କୁହାହେଉଥିଲା।
ତେବେ ଆଜି ସେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଅଛି ଗୋନା ଶିକାରୁ ଆଉ ପାଣି ବୋହୁନି, ଯେଉଁଠି ବୈତରଣୀ ବହି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଅଛି। ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସବା ଅଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଥିଲା, ସେଠିକି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଶୈଳଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର ସାଧକ ବାୟା ପାଗଳ। ଆଜି ବି ବାୟା ଗୀତା ଯଦି ପଢ଼ିବ ତ ମନ ବୋଧ ହେଇଯିବ। এইভাবে কেন্দুঝর ধরণীধর নায়ক বিপ্লবী ধরণীধর নায়ক যা হଉ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ପୁଣି ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝରର ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେଉଁଠୁ ନା କେନ୍ଦୁଝର। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଘାଗରା, ସେ ସାନ ଘାଗରା। ତୁମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବ ଆଉ ସେ ଘାଗରା କେମିତି ରହିବ? ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଳିଆ ଲେଖିଛି, ଆମରି ଗାଁ ଛୋଟିଆ ନା ସବୁ ଗାଁ ସମାନ। ବେଦ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଂ ପରିପୃଷ୍ଣମ୍ ଗ୍ରାମେସ୍ମିନ୍ ଅନାତୁର। ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛି, ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସହର ପାନ ଦୋକାନରୁ ବାହାରୁଛି ନା କ'ଣ? ନା ଏସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଛି? ଗାଁରୁ ଯାଉଛି ଧାନ ଚାଉଳ। ଏଇସବୁ କଥା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଗାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆପଣ ବସିବେ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଆଜି ବି ଅଛି। ବହୁତ ବଜାର ଫଜାର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ମେଘ ଗାଁରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାରଟା ବଢ଼େ, ବଡ଼ିର ଶରୀରର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସେ କଥାକୁ ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରକୁ। ହଉ, ଇଏ ହେଲା ବନ। ବନ କହିଲେ ଜଳ, ବନ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ବନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ନିଭେଇବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବନ ଚ ଓ କହିଲେ କ'ଣ? ଓଙ୍କାର ରୂପେ ଥିଲା ବେଦ, সকল মন্ত্র মধ্যে শ্রীরাম ব্রহ্ম মূলকায়। সকল মন্ত্র মধ্যে শ্রীরাম ব্রহ্ম মূলকায়। সকল মন্ত্র মধ্যে गीता स्पष्ट कहले तुम जदि बड़ बड़ मंत्र जप कर न पार जदि खाली ओम 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 एमती कहू कहू जदि जीवनटा चली जाए ताहले भी तुम्हें परम गति लाभ कर जीवनटा दिने जीव कि ना निजक भाव तुमको केते बयस है आगे भाव हाराहारी आउ केते वर्ष दुनिया रे रहिबो ताकू भी भाव ता भीतर खाइब शोइब डेइब बुलिब मजा कर
ताकू सब माइनस करदे आउ केते वर्ष तुम ये सुस्थ रहिबो एते बड़ बड़ कथा कहूच एते बड़ बड़ हाकिम देखो कई धर मत वर्तमान 40 वर्ष है 40 वर्ष कट हो गला रे आत्मन निद्रा परिहरी फेरी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण ये शब्द जीवन भेटिबाकु मृत्यु कराल भेटिबा रे आत्मा रे मनीष शोई पड़ना तुम बयस केते हेलानी जम जे न जानी बालू तो जुबा जीवु बोली जड़े एथिके नहीं अमर जगन्नाथ तेणु से जगन्नाथ पदाब्दे मन रख मोट कथा जगन्नाथ कहले आप ध्यान करूँ जगन्नाथ से कथा मुझे कहनी ज कहले ये जगत को खाद्य दिए खाद्य किए दिए कर्म ये बलदेव होती कर्मर प्रतीक कर्मटे करने को हेले आमर कौन दरकार माने ज्ञान से ज्ञानमयी किए सी हूँ सुभद्रा बा ग मुक्तिदाता किए ना नारायण कर्म ज्ञान भक्ति आओ जोटी भक्ति जे मुक्ति आओ सुदर्शन सुदर्शन किए सी हूँ आमर सद्गुरु ये मन रखिए शांतिर दर्शन गुरु दर्शन जीवन रे जेते पाइले भी निधि गुरु बिना केही नुहंती मो साथी ये जन्म पाई से जे शेष साथी परम आश्रय परम जहाँ को अर्जुन गाई परं ब्रह्म परं राम तेणु जीवन रे पितृमातृद्रोही हब नहीं गुरु गुरुजन अपराधी हब नहीं आउ जीवन रे शेष कथा होची गुरुद्रोही हब नहीं गुरु निंदुकेर मुख कबुना हेरिबे तथा हईबे गुरु निंदा तथा ना तेणु पवित्र बंचो माटी जगन्नाथंकर ये क्षेत्र गढ़ी उठी मंदिर गढ़िले पुण्य हुए कि जा हो किंतु तांको कथा टिके बुझिले लोकों का मन रे जगन्नाथ प्रति आग्रह सृष्टि यही होची सबुठारु बड़ कथा तेणु ये श्रीकांत बाबू ये गोटे घर कले करि थांते कि न करि थांते मु जानिनी मु बाध्य कली गाँव रे ही घर कर तुम गाँ आम देखीचु भुवनेश्वर रुह किंतु घरे गाँव रे घर कर मझे मझे पिला से करी मु साधुवाद दौची श्रीकांत बाबू को बापा से गाँव रे सबुबले रोचंती माँ बापा तेणु गाँ ठारू बड़ जिनिस किछि नहीं आउ बलिया जाइथला मासे हला इयाडे आसिक
केन्दुझर मोर शेष है यू आउ गोटे प्रोग्राम काली सारिकी आश्रम को मसक फेरबी पुणी जिते ठाकुर इच्छा हम आपण मान दया हम पुणी बलिया आसब श्री गुरुमानंद राय यही बंच शब्दटी को मन रखिए केते गुड़िए ठाकुर ना आसला तेणु बंचरे घर फर आहरी भल कर रही बोल